सियासी नहीं है कि इस तो पहले भी मैं काम करना रहा ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਨੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ एक तंजीम का नाम दसोगे थोड़ा क्या? बासला बशीर ट्रस्ट। अच्छा, इसमें आप ये कब से आपने बनाई और क्या इसका शेड्यूल था? ये तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं बनाए हुए हैं और इसका जो मोटो था वो यही था कि जो लोग डिज़र्व करते हैं गरीब अवाम है हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सफ़ेद पोश है उनकी मदद की जाए और पर्टिकुलरली एक तो ये उनको राशन तकसीम दी गई एम्बुलेंस दी गई है और दूसरा जो ये 3 बच्चियाँ हैं उनकी शादियाँ वगैरह भी मैं करवाता हूँ लेकिन वो उसमें मेरा और अल्लाह का मसला है मैं उसको कभी अनाउंस नहीं करता बाकी ये है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं जो लोग सफ़ेद पोश हैं उनकी मदद करता रहता हूँ प्रोग्राम तो यही है कि इन फ्यूचर भी इस तरह के काम करता है जो इज्तिमाई काम है ये फलाई और इज्तिमाई काम है और क्योंकि फ़र्द वाहिद उसमें ना हो जैसे ये खुद रोज़गार स्कीम के तहत ये मैंने मशीनें दी हैं और इसका यही है कि जो बच्चियाँ जिन्होंने काम सीखा हुआ है या जिन्होंने नहीं सीखा हुआ है तो शाह साहब ने भी एक इस तरह का एजुकेशनल सेंटर बनाया हुआ है जिसमें वहाँ पर सिखाते हैं तो उसमें यही है कि ये खुद अपनी मदद आपके तहत ही आगे अपनी ज़िंदगी गुजारे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में है आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कब्ज़ा कंट्रोल में कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील स्मानी की जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ मैं ये बॉर्डर लाइन स्मानी सेक्टर का निहाला चाई का इलाका है और हमारे जो इस वक्त मेहमान आपसे मुखातिब हैं राजा मोहम्मद फ़ारूक ख़ान एडवोकेट, ये एक समाजी शख्सियत है और इनका रोल इस वक्त इलाके में रियासत में और ख़ुसूसन तहसील ज़मानी में एक मुनफरद है और इसी हवाले से आज की यह तकरीब थी अपने इलाके में। ये चूँकि इस दौरान इनका एक तसलसल है और इत्तेफाक से इस दौरान इलेक्शन हो रहे हैं और बाज़ सोच या रवैये ऐसे हैं कि शायद ये पॉलिटिकल है तो इसका कतन ताल्लुक़ सियासत से नहीं, क्योंकि मैं साफ़ी हूँ और मुकल्लद हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं तनकीद की गुंजाइश रखूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ तो उन्होंने खुद इज़हार किया और कुछ मैं हक रखता हूँ कि अगर मेरा कोई और साफ़ी साथी या कोई बड़ा इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट चाहे तो वो मुझे भी साथ रख ले या मेरी भी तहकीक कर ले और इसकी भी। और इस हवाले से हमारे पास मौजूद हैं चाई यूथ फोर्स के प्रेसिडेंट हैं राजा खालिद साहब, इनसे एक ही लफ्ज़ में सम अप करेंगे ताकि शार्ट हो। जी, इसको समाजी हवाले से आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले राजा फ़ारूक एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमारे इलाके में एक ऐसी शख्सियत को पैदा किया। यहाँ पे और भी अल्लाह ने लोगों को नवाजा हुआ है लेकिन ये इस्तात और ये काबिलियत अल्लाह ने कुछ लोगों को दी होती है जिसमें से राजा फ़ारूक साहब जो हैं वो एक हैं। जिस तरह उन्होंने पहले भी कह दिया कि इसका कोई सियासत के साथ इलेक्शन का तल्लुक़ नहीं है। आपने राशन भी दिया तो उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं होता था। आप ट्रांसफार्मर हमारे ठीक करवाते हैं उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं होता। आपने जनाजा गाह हमारी बनवाई है उसमें भी वक्त कोई इलेक्शन नहीं होता।
صرف میں یہاں پہ اپنے یوتھ فورس کی طرف سے بھی ان کا مشکور ہوں کہ آپ نے جو یہاں پہ ایونٹ کر رہے ہیں جو خودکار روزگار اسکیم ہے اس کے تحت، اور انشاءاللہ جیسا انہوں نے کہا اور امید بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی مزید جو اسکیمیں ہیں وہ ان فیوچر بھی کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم ایک جھلک آپ کو مشینوں کی جانب بھی لاتے ہیں، اور ہمارے پاس دو ہی لفظ ہم کریں گے. سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کلپ شارٹ ہے. ممبر ہیں لوکل کونسل اور یہاں علاقے کی سماجی شخصیت بھی ہیں، چودھری محمد منشا صاحب. آپ اس میں ایک ہی لفظ اس حوالے سے ایک ایونٹ ہے جو اس کا ذکر کیجیے گا ذرا بلند آواز میں کیمرے کی جانب. میں راجہ فاروق صاحب نے دلی دینے سے شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے جو کام چائے کے لیے کیا ہے دونوں موضوع کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ طریل شاہ نے نہ راج مسعود نے کسی نے نہیں کیا جتنا انہوں نے کام کیا. اگر کام کی لیے جائیں تو سب لوگ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے بہت کام کیا. جی ناظرین، ایک جھلک ہم آپ کو مشینوں کی جانب لے جا رہے ہیں. یہ سلائی مشینیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں، اور یہ یہاں خواتین کو روزگار اسکیم کے حوالے سے دی جا رہی ہیں. یہ نائلہ سلائی مشین کی کمپنی کی جانب سے مینیجڈ ہیں اور یہ بڑی تعداد میں. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ راجہ فاروق صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ یہاں مس ہو جائیں گے، کچھ لوگ آئے نہیں، جس تعداد میں مشینیں ہیں اس سے کم لوگ، یعنی ہم نے بڑی وافر تعداد میں کیا، ان کو بعد میں دوسرے روزگار اسکیموں میں شامل کیا جائے گا. اور یہ معاملہ علاقے تک نہیں، تحصیل تک نہیں، بلکہ ریاست سطح پہ آپ نے ہمارے جو ہاسپٹل ہے اس کے لیے مشین دی. دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے ہم الگ سے ایک آپ کو کلپ دیں گے، ایک پوری دستاویزی اور ڈاکومنٹری دیں گے. تو فی الوقت آج کی ہم اس تقریب کو آخر میں پھر راجہ فاروق صاحب تک سم اپ کرتے ہیں، اور آپ کو کیمرہ مین لا رہے ہیں ہمارے پاس یہاں جو معززین موجود ہیں. تو آپ اس حوالے سے ایک فکرے میں سم اپ کریں. ہمارے تعلیمی شخصیت مظہر حسین شاکر جناب ٹیچر ہیں ریٹائرڈ، جی کیا کہیں گے آپ اس تقریب کو دو لفظوں میں؟ شکریہ آپ کے مجھے وقت دینے کا. جی جی یہ جو سلائی مشین تقسیم کی تقریب ہو رہی ہے جو کہ راجہ فاروق صاحب نے اس اپنی تنظیم کی طرف سے ہمارے غربا اور مساکین خواتین میں مشینیں تقسیم کرنے کا جو پروگرام یہاں کیا ہے، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور جو حضرات آج سے جو مشینیں ملیں گی اس کے بعد جو باقی بچتے ہیں وہ انشاءاللہ خود عزیز فاروق صاحب نے کہا ہے کہ ہم دوسرے مرحلے کو بھی استفادہ کریں جی ٹھیک. جی آپ کچھ کہیں گے؟ جی دو لفظ. میں یہی کہوں گا جی فاروق صاحب نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم سب لوگ فاروق صاحب کے ساتھ ہیں. ایک فاروق صاحب نہیں، عارف صاحب، رنگزیب صاحب، ڈاکٹر رنگزیب صاحب، اور ہم سب لوگ فاروق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جی انشاءاللہ ناظرین، کھڑے رہیں گے. جی ناظرین، آپ نے اس تمام صورتحال کو قریب سے دیکھا، اور یہ بات باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم بارڈر لائن کے لوگ ہیں اور ہمیں ایک ایسی شخصیت جو مسلسل 8-10 سال سے سماجی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور جو ان کے پروجیکٹس اس وقت پوری تحصیل میں اور خصوصاً اس علاقے میں جس میں ٹرانسفارمر، روڈز، قبرستان کے معاملات، ایمبولینسز اور ہاسپٹل میں بیڈز، وہ ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ تو نہ گورنمنٹ نے دیے اور نہ یہاں الیکشن لڑنے والے لوگ کچھ سامنے آئے ہیں. اور جیسا کہ ہمارے پاس بشارت صاحب بھی ہیں تو اس کو دو لفظوں میں سم اپ کریں گے، شکریہ ادا کریں گے. جی السلام علیکم. میں فاروق صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس پسماندہ علاقے میں اتنا بڑا پروجیکٹ اور بے روزگار لوگوں کو یہ روزگار اسکیم دے کر ان لوگوں کو اس کام کے لیے کام کرنے کی ترغیب دینے کے لیے اس کام کو تشکیل دیا. ہم مکمل طور پر فاروق صاحب کے شکر گزار ہیں اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں. جی ناظرین، ہم آپ سے آخر میں صرف آپ آخری کلمات کہیں تاکہ ہم اس معاملے کو، اس کلپ کو وائنڈ اپ کریں. جی جی میں آخری یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو سماجی کام ہے میرے، جی کیمرہ مین کلوز لائن. اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں سب لوگ ہم بہن بھائی ہیں اور آپس میں مل جل کے، خاص کر یہ الیکشنوں کے دنوں میں
आपस में जो भाईचारा कायम रहना चाहिए। वो इलेक्शन तो 25 तारीख तक है, तो उसके बाद जो है वो हमने एक दूसरे के साथ रहना है। तो मेरी यही सब लोगों से मीडिया के से रिक्वेस्ट है कि आपस में एक जो कोई ऐसी लिमिट क्रॉस ना करें, ताकि कल एक दूसरे के साथ जो है ना वो फर्दर ये नाराज़गियाँ या इस तरह की प्रोग्रामें हो। तो बाकी ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, आपने राजा फारूक साहब को सुना, मकामी शख्सियात को समात किया और मौके की हक़ाइक़ का जो मंज़र था वो हमने फ़िल्म बंद किया। और अब हम इस आखिरी राजा फारूक साहब के अल्फाज पे सम अप करते हैं कि इलेक्शन को इलेक्शन रखा जाए, और अगर किसी को कोई आपस में सियासी मामला है तो वो मुकम्मल आज़ाद है। और हम एक ही गांव के, एक ही अजीज़, एक ही फैमिली के और बॉर्डर लाइन के मुतासर तरीन लोग हैं, जिसमें कोई घर ऐसा नहीं जहाँ कोई शहीद या ज़ख्मी नहीं। तो हमें बड़े विजन के साथ, बड़े हौसले के साथ इस मामले को आगे सम अप करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। इसी पे मैं आप तमाम लोगों से और साथियों से और अपने उन लोगों से, उन आइडियंस से, उन नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा कि जनाब समाजी काम ही समाजी शख्सियत